Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Taufiq NH. I am from PBIA. Today, I am going to take video for final test Theoritical Foundation of Translation and Interpreting. What is the role Bagaimana of pengaruh perfectionism in perfeksionisme language dalam learning? belajar bahasa? That's my Ini subject topik today, saya and I hari ini want to look dan at saya it ingin from melihatnya dari 4 empat different sudut points of pandang view. yang berbeda. Why would we want Mengapa to kita ingin pursue mengejar perfection? kesempurnaan? Where is it more Di mana important lebih to penting pursue untuk mengejar perfection? kesempurnaan? When, at Kapan? what Dan stage dalam in our proses language belajar learning bahasa, should kita we seyogianya try to mencoba untuk pursue meningkatkan improvement or kemampuan atau perfection? mencapai And kesempurnaan. fourth, how Yang do we keempat, go about bagaimana kita mencapai tujuan improving kesempurnaan or pursuing yang that sulit elusive dicapai dalam goal of belajar bahasa. perfection? Up front, Di we awal, are kita unlikely jarang to bisa achieve mencapai kesempurnaan. perfection. Jadi, So, mencari pure kesempurnaan mutlak perfectionism tidak is tepat dan out justru of place and menghambat dalam belajar counterproductive in bahasa. language learning. Namun, However, keinginan untuk the memperbaiki desire diri to adalah constantly bagian improve is yang an penting important dari part of motivasi dalam belajar motivation bahasa. in language learning. Dan menurut And I think saya, that's a major reason itulah why alasan untuk the terus pursuit memperbaiki of diri, perfection, memiliki even tempat if we don't pembelajaran achieve bahasa it, meskipun has its tidak akan place pernah in mencapai language kesempurnaan. learning. Itu It's a adalah hal natural yang alami thing to untuk want to get diinginkan. better. So you're working Jadi for a kamu company bekerja di sebuah in perusahaan English or dalam German bahasa, or Japanese, Inggris, Jepang, and Jerman, you're atau sending kamu out mengirimkan correspondence. surat You menyurat, can't kamu make too nggak many boleh mistakes. It banyak-banyak reflects salah. badly Ini on akan you and mencerminkan buruk pada on diri Anda the dan juga company pada you're working perusahaan for. tempat Anda bekerja. Certainly, Tentu saja preparing for merasa tests ujian adalah is an area area di where mana we kita try to mencoba menjadi be lebih better baik karena because pelajaran bahasa language mengajarkan kita instruction untuk teaches takut us to akan be afraid kesalahan, of mistakes. meskipun pada Even though kenyataannya in orang-orang yang reality, lebih berani people who are dalam more penggunaan adventurous bahasa in mereka their use mungkin of the membuat lebih language banyak may make more kesalahan. mistakes, but they're Tetapi going to mereka achieve akan more. berhasil They're lebih going banyak, to mereka akan lebih communicate lancar better. dalam So it's a berkomunikasi. bit of Jadi a ini seperti pisau double-edged bermata dua. sword. If we're too hung up Kalau about kita making terlalu takut mistakes, membuat we kesalahan, won't kita progress nggak in the bakal language. maju But dalam belajar obviously bahasa. tests, Tapi jelas tes, professional situasi profesional, situations, and dan keinginan natural alami desire to untuk want to meningkatkan improve adalah are all semua alasan reasons untuk to mengejar pursue perfection. So kesempurnaan. then the question Jadi is, pertanyaan where do we sekarang, want di to mana kita work sebenarnya towards fokus perfection untuk the mencapai most? kesempurnaan? The area that Yang paling most membuat people orang seem to khawatir be ketika concerned terlalu about when it kritis comes to being terhadap overly diri sendiri self-critical atau or ingin menjadi wanting lebih to be baik better or wanting to be atau perfect is kesempurna adalah pronunciation. pengucapan. And to me, Menurut that is saya the least itulah paling important. tidak As long terlalu as you're penting. able Selama to kamu be dimengerti itu understood, sudah cukup then bagus. that's good enough. There is a Peluang very untuk low belajar bahasa likelihood terdengar that language seperti learners will penduduk end up sounding like a asli yang native. sangat You can kecil. maybe Anda try mungkin to bisa mencoba improve, untuk but memperbaiki you're going diri, to be less than tapi tetap perfect. saja You should tidak accept sempurna. it. Kamu harus So menerimanya. perfectionism in Menurut saya, pronunciation to me is perfeksionisme the dalam least pengucapan yang important. At paling the tidak other penting. end of the Di sisi spectrum, lain, hal things like seperti jalan sangat spelling penting are very karena important. Because jika if kamu you're menulis, writing, terutama and jika kamu particularly bekerja if di you're working for a perusahaan company or you're atau menulis di writing universitas, university, spelling kesalahan mistakes ejaan dapat reflect very mencerminkan buruk badly pada on the dirimu. writer. Now, Namun, fortunately untungnya today, saat ini much of banyak our tulisan writing kita is on dibuat a di computer, komputer, so we are sehingga able kita to dapat check menulis the ejaan spelling. dengan mudah. However, a Namun, lot of banyak mistakes kesalahan yang slip through, terlewatkan. and so I Jadi think saya it's pikir important penting to untuk fokus focus on pada spelling ejaan as an sebagai area where we, area di mana if kita, not perfect, we jika need tidak to be sempurna, very, kita very harus good. Now, in sangat-sangat baik. between Sekarang those di two antara dua hal extremes, tersebut, pronunciation pengucapan dan and ejaan, spelling, we adalah have hal-hal things seperti like tata bahasa dan grammar and the penggunaan kata related yang idea of word terkait dengan usage. itu. To me, word Menurut usage, saya, natural penggunaan word kata yang usage, alami is lebih more penting important than daripada details of detail grammar. tata But bahasa. both of those, Namun, I think, menurut saya, we kedua hal can be a tersebut little bisa more lebih permissive, diperbolehkan, even in bahkan dalam business komunikasi bisnis, communication, as long as the selama meaning is clear. maknanya I jelas. think there is less of Menurut a saya, demand for dalam perfection pembelajaran than bahasa is, say, penting in untuk the mencapai case of kesempurnaan, spelling. seperti dalam The hal same holds mengeja. for punctuation. So at what stage in Jadi, our pada language tahap learning apa should dalam we be more pembelajaran bahasa concerned kita about harus our accuracy or our perfectionism? Very definitely, sangat I jelas think we menurut should saya be kita more harus lebih focused fokus on pada being perfect or ketepatan less atau inaccurate mengurangi at a later ketidakakuran stage. pada tahap yang Up front, lebih any lanjut. Di pressure awal, tekanan apapun on pada the learner to pembelajaran produce untuk menghasilkan dengan correctly benar is justru tidak counterproductive. produktif. Most people Banyak orang give menyerah up karena because they're merasa frustrated, frustasi. because they Mereka feel tidak they're not berhasil doing atau tidak well or mengalami kemajuan learning, dalam belajar and so bahasa. any additional Jadi, pressure tekanan at the tambahan early pada stage is tahap awal counterproductive. justru I do lebih. not believe Saya tidak that percaya bahwa mistakes can be kesalahan bisa terjebak dan fossilized. sulit The brain diperbaiki. is Otak naturally secara alami developing this mengembangkan model of bahasa the ini, language, mengantisipasi anticipating the bahasa language, membantu kita helping membuat us create kalimat utterances in the dalam language, bahasa yang drawing disebut on dengan things that it mengambil has cara, stored in its disimpan dalam long-term memori memory. jangka panjangnya. All of this Semua takes ini time membutuhkan to waktu untuk accumulate. So terakumulasi. at a later Jadi, di stage in tahap the language, selanjutnya dalam when we pembelajaran want bahasa, to ketika really kita ingin improve meningkatkan certain kemampuan di aspects where we know aspek-aspek tertentu we're not doing yang as masih well as we kurang, would tidak like, pernah it's terlambat never too untuk late.
melakukannya. don't believe Saya that if a tidak percaya person is bahwa jika seseorang motivated to termotivasi improve, untuk that the meningkatkan, mistakes they bahwa make at kesalahan the mereka early buat stage pada are tahap going to be awal with akan them and bersama, that they'll dan never bahwa be mereka able to tidak akan improve pernah it. bisa I simply don't memperbaikinya. believe that.
So less Jadi, kurangi emphasis on getting penekanan things pada right, kesempurnaan, mastering the menguasai basics, all of dasar-dasar, these dan things up front, semua hal tersebut more di awal. latitude for Berikan lebih mistakes banyak early ruang untuk on, kesalahan di awal. encourage the learner, Dorong encourage pembelajar dan yourself, dorong diri and sendiri. then Dan nanti later on when ketika you're a kamu little more sudah comfortable in nyaman the dengan language, bahasa you can go tersebut, back in kamu and bisa sort kembali of dan clean up the memperbaiki rough edges. kekurangan-kekurangan So yang then, ada. if we say that it's legitimate to want to constantly improve, but it's highly unlikely that we're ever going to be perfect, so perfectionism Jadi, per se is perfeksionisme out, persat how do we keluar, continue bagaimana improving? kita And terus here I meningkatkan. think Dan it's menurut obvious saya, that jelas it bahwa takes time to mempelajari learn a bahasa language. membutuhkan So waktu. therefore, the way Jadi, to cara work untuk towards mencapai perfection is kesempurnaan adalah simply to dengan keep terus berlanjut, going, to menikmati enjoy the bahasa dan language, tidak perlu to not khawatir worry tentang about how bagaimana we're kita doing, melakukannya not atau worry about kesalahan mistakes. yang In fact, we terjadi. learn from our Sebenarnya kita mistakes, belajar to dari kesalahan forget kita, and relearn melupakan and dan forget belajar and lagi, relearn. dan That's terus how things begitu. are then Itulah cara anchored agar in hal-hal our tertanam dalam long-term ingatan memory, jangka panjang and kita. that's how we end Dan up with itulah bagaimana kita words and akhirnya phrases memiliki that we can kata-kata dan comfortably frasa yang use. bisa kita My gunakan. advice is don't worry Saran about saya being adalah perfect. jangan terlalu Try to memikirkan get in the sempurna. flow Coba masuk ke of dalam aliran the pengalaman experience saat of menemukan discovering a new bahasa language. And I think baru. you'll be Dan saya surprised at rasa how Anda you akan continue terkejut to progress memiliki towards, if ketepatan not berkembang perfection, menuju, at least meskipun tidak constant sempurna, improvement. terus And I will leave you memperbaiki with diri. two Dan saya videos akan on kasih dua video related yang terkait dengan subjects. topik One ini. that talks Satu about membahas tentang obsesi perfectionism, kesempurnaan, and dan another satu one that lagi talks about membahas the tentang importance of pentingnya making membuat mistakes kesalahan dalam in language belajar. learning. Thank you for listening. Terima kasih Bye untuk for now. mendengarkan. Sampai nanti.